মহিষাসুর দেবী দেখা দিলেন মহিষাসুরকে। মহিষাসুর জানান তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। তিনি চান দেবীর সঙ্গে তিনিও পূজিত হন। দেবী বর দিলেন উগ্রচণ্ডী, কালী ও দুর্গা তিন মূর্তিতেই অসুর তার পদলগ্ন থাকবেন এবং দেবতা, রাক্ষস ও মানুষের পূজ্য হবেন। মহিষাসুর মর্দিনীর এই বার্তাই আমাদের কাছে থেকে যায়, শুভ শক্তির কাছে দানবীয় শক্তির পরাজয়। দেবী দুর্গার বহু রূপ পুরাণে বর্ণিত আছে। দেবীর 7টি রূপ আজ নৃত্য দ্বারা তুলে ধরা হবে আমাদের পরের পরিবেশনায়। নৃত্য নির্দেশনায় সোনালী ব্যানার্জি। অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে মহিষাসুর মর্দিনী। Wherever you are, kindly go near the पूजा पंडाल। पूनम चंद मीना पूजा पंडाल के पास पहुंच जाइए। थैंक यू। অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে মহিষাসুর মর্দিনী।
गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते शतखण्डविखण्डितरुण्डविकुण्डितशुण्डगजाधिपते विभुगजगण्डविदारण चण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिवदूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरभराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूल विरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे तुमि तुमि तामर कुन्दुभिनादमहो मुखरीकृत चिद्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते क्षण संग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसत्कटशङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गगटद्बहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भृङ्कृतनूपुर सिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमन 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रुत रजनी 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 करभक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लिसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे त्वयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युरलीकुरुता दुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मधुकैटभविध्वंसी वेधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीज वधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि निशुम्भ शुम्भ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः रूपं देहि
जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि एतं स्तोत्रं पाठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् इत्तर्गला स्तोत्रं समाप्तम् অসাধারণ অসাধারণ পরিবেশনা। মাকে আরও কাছে পেলাম। নবমীর সন্ধ্যায় গায়ে কাটা দিল প্রত্যেকটি অংশ মহিষাসুর মর্দিনীর। প্রত্যেকজন, এতগুলো রূপ মায়ের, যেন প্রত্যেকজন মা যেন প্রত্যেকজনের মধ্যে রূপ জ্বলজ্বল করছিল প্রত্যেকজনের চোখে। দারুণ হয়েছে, জোরে হাততালি। এবার অংশগ্রহণকারীদের একটু পরিচয়। বনালী ব্যানার্জি, সোনালী ব্যানার্জি। আমার অ্যাকচুয়ালি পারফরমেন্সটা দেখার পর স্টিল ইন গায়ে কাটা দিচ্ছে। সোনালী ব্যানার্জি, মুনমুন মুখার্জি, লীনা দাস, সম্পূর্ণা দে, সুচিস্মিতা বিশ্বাস, শিল্পা রামানি। শ্রেয়া দাস, অর্কবা নন্দী, ত্রিনা দাস, অন্বেষা মুখার্জি, উমিকা মুখার্জি, অনন্যা পল। সোনালী। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আগাম বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাই। আর কালকে আমাদের বিজয়া, যদিও তো আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার এন্টায়ার টিম প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে, আর তাদের সাথে তাদের পরিবার এবং আমার পরিবার ভীষণভাবে কোঅপারেট করেছে। আর একজনের নাম না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে মলয়দা। মলয়দা আমাদের কতবার যে এটাকে কম্পোজ করে দিয়েছে, এটার জন্য প্রচণ্ড ধন্যবাদ আপনাকে।
আর সীমন্তিদিকে ধন্যবাদ, রঞ্জিনীকে ধন্যবাদ, আমার বঙ্গীয় পরিষদ